ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಟಿ ಟಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ 12 ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಟಿ ಟಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೋಗೋದು. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು. ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾಗರಬಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ರಿಂಗ್ರೋಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ನಾವು ನಾಗರಬಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ವಿಧಾನಪುರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು. ನೋಡಿ ನಾವು ನಾಗರಬಾವಿಯಿಂದ ವಿಧಾನಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಮಾವ ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಟಿ ಟಿಲಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕಪ್ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಳೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಳೆ. ಊಟ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. गिफ्टच देत आहे. बघितलं आता हनुमान टेम्पल ನೋಡಿ ಕೇಕ್ ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ನೋಡಿ. ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನಾವು ಅತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಪಾಮಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತೆ. ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕೇಕು. ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪಾಮಿಡಿಗೆ. ಇವಾಗ ಪಾಮಿಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಟಿ ನಿಂತಿದೆ. यज्ञोपवीतं प्रवंपवितं प्रजापते सहजं पुरस्तादो यज्ञोविदात्तम् अक्षतां समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादृशास्तिपुषां कन्निनीं ईश्वरीकुल सर्वभूतानां श्रीगन्धान्धारयामि आयेतत्परायण दुर्वारन्तविश्वविग्रहाणपुण्डरे गुरोसंभवाय नमः अनुग्रहप्रदाय नमः बुद्धीय महानगाय बुद्धिवल्लभाय नमः अशोकाय नमः लोकशोकविनाशिने नमः धर्मनिलयाय नमः करुणाय लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय नमः पद्महस्ताय नमः पद्माक्षय पद्मसुर पद्मोद्भवाय नमः पद्ममुखे नमः पद्मनाभ
भावप्रिया रमाकांताय नमः पद्मासनाय देवी नमः पद्मिनी नमः पद्मगंधिनी नमः पुण्यगंधाय नमः सुप्रसन्नाय नमः प्रसादमुखेन भगवान चंद्रवदनाय चंद्राय चंद्र सहोदर चतुर्भुजाय नमः श्रीवासाय मंगलम मंगलम कोसलेन्द्राय महीयगुणात्मने चक्रवर्तिलोकाय सर्वोमाय मंगलम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिपतिः ब्रह्मा शिवो मे हस्तु तथा शिवो नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो शंकर लक्ष्मीरमण गोविन्द हरि ओम् इधर फर्स्ट इधर इंदा जानी कान के पापा ले तक हमारे क्या क्या काम का गणेश जी का पूजन परे परे आप ओम पाप स्मरण पाप दिदान मंदिर पाप पाप बोलो है इले शर्मा ఉదయాది 9 గంటల 5 నిమిషముల నుండి 10 గంటల లోపల మేషలగ్నమునందు పామిడి మండలం పామిడి గ్రామ నివాసస్య హింతకర చంద్ర వంశోద్భవస్య కౌశిక శుభోత్రోద్భవస్య నాగభూషణరావు నామధీశ ధర్మపత్యాకాంతాయ లక్ష్మీబాయి స్వరూపం చిరంజీవి వన్యశ్రీ ఏకగుప్తరించి బెంగళూరు సిటీ బెంగళూరు గ్రామ నివాసస్య పుటానే వంశోద్భవస్య వామఋషి గోత్రోద్భవస్య పుటానే ప్రసన్న కుమార్ లే నామధీశ ధర్మకుమార్ ధర్మపత్యాకాంతాయ పుటానే ఆశాబాయి उद्वैक चिरंजीवी पुटाने पी महेश लक्ष्मीनाथ ఏకగుప్త పామిడి మండలం పామిడి గ్రామం శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయం నందు వివాహం జరుగులాగున ఆర్యలు నిశ్చయించినారు. ధ్రువంతేరా జావరణ ధ్రువంతేజో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిస్సరాస్త్రంతాదేతాం ధ్రువం తదేవ లగ్నం తదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం లక్ష్మీ స్మరామి इथे नैवेद्य लग्नाला बांधतो. आता उगं तुम्हाला हातात देतो आणि हे तुम्ही घेऊन यावं. घेऊन आता येलो कापड भाजून तेव्हा त्यामध्ये मी घेऊन यावं बघा येताना. పీస్ ఎక్కువ ఉంటే మెళ్ళ కట్టాం చిన్న కట్ చేసి చేతులు అదే నేను చెప్పాను. घरात आहेत ना कळला पाहिजे డాడీ बोलला డాడీ ఏంటమ్మా నీ పక్కన చూసుకోగల ఫస్ట్ వాళ్ళని పిలుస్తావు. డాడీ ఇక్కడ లేరా మస్కడ నిర్ణయించిన ముహూర్తములకు ఒక రోజు ముందుగా వచ్చి కార్యక్రమం నెరవేర్చవలసిందిగా వలసిందిగా నువ్వు ఒక రోజు ముందుగా వచ్చి కార్యక్రమం నెరవేర్చగలరు. माईच्या शिफ्टीसाठी हॅपी बर्थडे टू यू.
हा टाकून दे इथं बघा इथं बघा जरा घालो इथं बघा आईस्क्रीम घे करा दे थंड राहते इथंच मागास चालत होता कोणता घालता तू ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಸಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸೀದಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಪಾಮಣಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಪಾಮಡಿಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ